St. Kerali Sabadža, izolirani grad podignut u 60. godinama. Služio je kao stanovanje za sovjetske vojnike, časnike i njihove obitelji. Obzirom da je u tim godinama u pozadini dalje bio hladni rat, ovaj grad bio je zatvorenog karaktera. Kaj su čuvali tu? Vjerojatno nekakva vozila, onak preveliko mi se čini za bilo kaj drugo. A ne znam kaj, ali meni recimo ovaj zid djeluje kao da nije bio tu originalno. Pa tak neki izgledaju, da, ali teško mi je za reći. Grad je bio planiran na način da stanovnici imaju rješenje za sve svoje potrebe. Vrtići, škole, restorani, kino, kazalište, sportski prostori i svi popratni sadržaji po pitanju hrane i pića bili su na raspolaganju stanovnicima. Ne mogu procijeniti koje od ovih kuća su za koga bile namijenjene. Ok, izuzev ovih tu kućica prizemnih, to znamo, ali ove stambene zgrade, one tamo ogromne i ove ne znam stvarno. Ova je više ko hotel neki organizirano, odnosno više ko neki dom gdje su samo sobe, eventualno sa kuhinjom, a sanitarije odvojene. Neko si je picu naručio tu. S ove strane s koje smo došli imate ko šaht, jedan odmah uz zgradu, metalna vrata na njemu. U podrumu je ovako padina složena valjda za lakši utovar, ne znam, bilo kakve robe. Kaj misliš da su ovo samo smještene jedinice? Ja mislim da da. To su kao sobe, a zajedničke sanitarije i ne znam kaj je ovo, veća neka prostorija. Nešto bizar. Full želim reći da je iz neke bajke, ali nemam pojma otkud je. Babe Jage. Znači, dva kao štrumf, miš, lav i papiga. Izgleda kao neki puzzle iz Resident Evil. Ja možeš čekirat na krov kaj se dešava. Misliš da su uopće radili ove stambene zgrade tad sa prohodnim krovovima? Sumno. Nisu imali razloga koristiti krov. Tam se na kazalištu ili kinu dobro vidi koliko drveća raste iz tih zgrada. Evo snima. Evo smrad od guma me ubija baš. Čudna je da zgrada, ima ovo glavno stubište koje ide sam 2 kata. I onda su na krajevima zgrada, na krajevima po još jedno s lijeve, jedno s desne stubište. S time da samo ovo tamo desno ide u potkrovlje. Potkrovlje je kompletno u raspadu. Kaj bi rekao šta je bila ta zgrada? Ne znam, nešto što je bila dovoljna jedna takva zgrada u kompleksu.
Jedini ljudi koji su mogli slobodno ulaziti i izlaziti iz grada bili su visoko rangirani časnici i njihove obitelji. Svi ostali koji su služili vojni rok imali su na raspolaganju sve privilegije koje su spadale u takozvane luksuzne usluge te ere ideologije. Dok smo se šetali okolo smo uočili ovaj toranj, jedan od viših građevina u kompleksu. Idemo pokušat se popest na krov. Nadamo se da greda neće popustiti. Vidi se cijeli kompleks, sva ova dvorišta što se još koriste oko i doslovno skroz do Balatona se sve vidi. Nakon raspada Sovjetskog saveza u 80. godinama, većina građana napustilo je grad. Od tada grad postepeno propada, a priroda vraća svoj teritorij. Pitao sam da li smijemo snimat, pa kaže da okej. Kaj ti misliš, Vjeko, šta je ovo? Kaj si šao? Brend si pa gusta je. Na putu do grada saznali smo da se u blizini nalazi groblje vojnih aviona. Dobar je feeling jer moraš malo se prošetati kroz polja do njih. Zanimljivo je vojska s jedne strane, privatan posjed s druge. Ne znam gdje bi u Hrvatskoj mogli uopće naletiti na više od jednog miga na jednom mjestu. Ovdje ih je valjda na jednom mjestu napuštenih više, neke ih je u Hrvatskoj kad skupa bilo. Their camo actually works. Yeah. Veliku pomoć oko realizacije ovog projekta dobili smo od lokalnog urbanog istraživača Tamaša Patakije. Yeah, but in this case we have to start on the right side, make some pictures and get into the hole. We'll do it completely, I think. Okay. And then at the end maybe some details if we have time. Uspjeli smo ući tu, kao vojna zona je pored. Tu je kuća od frajraka i na čijem teritoriju su ovi migovi polno kazni. Sad nema nikog. I tako evo nas na kraju prve lokacije. Odslikali smo sve, snimili sve, prošli sve. Zapalili malo guma, zastrali se pošteno. Našli ovaj spomenik koji nemamo pojma čemu je.
ovo lice koje nas gleda, što ne znamo čije je. Ništa, idemo dalje, posle zove.